Vespa muzej Srbija otvorio je svoja vrata 12. aprila na novoj adresi ulica Keisuke Oba broj 2 u Rakovici. U narednim minutima proveravamo šta ima novo u ovoj jedinstvenoj kolekciji, možda i najlepšoj istočno od Pontadere. Vladan Konstantinović na svu sreću nije FBI, ali je zato prvi čovek ovog muzeja i što je još važnije, vespolog. Vladane, šta je to vespolog i kako se postaje? Vespolog je novoustanovljena titula koju smo mi, stari vesparoši, dodelili kandidatima koji su ispunjavali sledeće uslove. To je da na prvom mestu moraju da imaju duži vozački staž na Vespi od 50 godina, da imaju u svojoj privatnoj kolekciji minimum 5 Vespi, da su u stanju da na prvu loptu prepoznaju minimum 10 različitih modela Vespi i na kraju ono najvažnije, a to je da su minimum 3 puta pali sa Vespe. Ova Vespa PX200 svojim zanimljivim detaljima već godinama prati karijeru Novaka Đokovića. Pre jedno 7 godina pozvali smo Noleta Nacionale da parkira svoj autogram na ovu Vespu, što je i učinjeno, a u međuvremenu dodati su još neki novi detalji, kao na primer olimpijski krugovi. Znate zašto? Nego, Vladane, kad si se ti učlanio u Beatlese? Unazad 15 godina Vespa muzej Srbija učestvuje na manifestaciji Reggico Storico, na kojoj se prikazuju stare Vespe, odnosno old-timer Vespe, i za tu priliku učesnici su obavezni da se kostimiziraju u garderobu iz tog perioda. Mi smo se obukli kao Beatlesi i izveli 3 kompozicije, a ja sam, kao što vidite, bio Ringo Starr. Sovjetski inženjeri bili su svetski šampioni u disciplini obrnutog inženjeringa. Ili ti date im bilo šta, a oni naprave kopiju bolju od originala. To je bio slučaj sa Vespom VB Uno u sovjetskoj verziji Vjatka. Proizvodila se do 1965. godine, kada je Piaggio uložio žalbu, a inače za sovjetske puteve imala je nešto deblji lim, deblje pneumatike i naravno mnogo jače ogibljenje. Pre izvesnog vremena zvoni mi telefon i ozbiljan muški glas mi saopštava da želi da jednu Vespu pokloni Vespa muzeju Srbije. U trenutku razmišljam da nije u pitanju neka šala, odlazim na datu adresu i tamo zatičem ovu Vespu. Kroz razgovor saznajem da je Vespa bila u vlasništvu njihovog rođaka koji je nažalost preminuo i usput saznajem da je u pitanju bio profesor Šijačić, koji je bio moj razredni starešina u srednjoj mašinskoj školi. Ako se pitate odakle ove skije ovde na ovoj Vespi, nemojte da se čudite, jer u to vreme je to bilo uobičajeno da Italijani na zimovanje idu Vespom na koje su prikačene skije. Ujedno, ove skije su sa olimpijade koja je održana 1956. godine u Cortini d'Ampezzo. Sa modelom Vespa 400 Piaggio zamalo da postane i proizvođač automobila, ali nekima se to nije ni malo dopalo. Naime, legenda kaže da je Piaggio proizveo ovaj automobilčić koji spada u seriju mikrokarova koji su bili veoma popularni u tom periodu i pošto je nameravao direktno da bude konkurencija Fiatu Topolinu, Agnelli mu je zapretio u slučaju da nastavi sa proizvodnjom ovog ovde automobilčića, da će on početi da proizvodi skutere. Da ne bi došlo do svađe između dve najveće proizvođačke familije u Italiji, Piaggia i Agnellija, Enrico Piaggio je odlučio da proizvodnju ovog automobila
prepusti francuskoj firmi Acma, koja je njega proizvodila od 1957. godine do 1961. godine u 5 različitih modela. Tehničke karakteristike ovog mikrokara nam govore da je u pitanju motor od 400 kubika, 14 konjskih snaga, 3 brzine i kabriolet varijanta. Jurio je 90. Da bi jedna kolekcija bila ozbiljan muzej Vespi, mora da ispuni više uslova, a jedan je da ima Vespe u boji nacionalne zastave. Drugi uslov je da ima takozvano sveto trojstvo Vespi. Kojih modela? U pitanju su modeli GS 160, Super Sport 180 i Vespa Rally od 200 kubika. Poznato je da su Vesparoši, a posebno Vespolozi, ljudi velikog srca. Mi u Vespa muzeju Srbije doneli smo odluku da svi posetioci muzeja umesto ulaznica daju dobrovoljne priloge humanitarnoj organizaciji Nurdor i time potpomognu izlečenju dece obolele od raka. Takođe, kada dođete u muzej, nema klasične knjige utisaka, nego ima jedna Vespa na kojoj možete da se potpišete ili napišete svoje utiske. A ja sam već spremio marker.